toda la Let the tierra armies, sea llena de su gloria. that all the earth be filled with His Tú glory. puedes pasar por el momento más difícil de tu vida, You could be going through the moment most difficult in pero your tu life, adoración a Dios jamás tiene que cambiar. but your worship to God can never change. Cuando hay caos And when there's en chaos, nuestra vida y en nuestro corazón, our life and our heart, solamente hay una persona en el universo there's only one person in the universe que le puede traer orden a nuestro that corazón. could bring order to our hearts. Se llama Jesucristo. His name is Jesus Es el Christ. único que le puede traer orden a nuestra He's the vida. only one that could bring order to our lives. Dice la escritura, escuche esto. The scripture says this. En el año en que murió el rey Usías. In the year that the king Uzziah died, Mire, cuando el rey de Israel y cuando cualquier rey muere, when a king or the king of Israel, whatever king se dies, provoca caos. there's chaos. Y en aquellos años, And in those years, cuando un rey moría, when a king would die, el problema era quién va a subir al trono después de él. who's going to take the throne after him? That's what Y the problem si was. era un miembro de la familia real, And if he was a member from the royal family, siempre había alguien más de la familia real que quería subir al trono en lugar de él. there was always somebody from the royal family that wanted to be in that place. Y si alguien quería subir al trono que no era parte de la familia real, And if someone wanted to take the throne that wasn't part of the family, entonces se royal family, provocaba una guerra civil y se provocaba caos en so there was a civil en war la and there was nación. chaos in the Y una nation. vez que el nuevo rey iba a subir al trono, Even though the new king was coming to the ese throne, nuevo rey podría comenzar a ejecutar y a matar a todos los que fueran una amenaza para su reino. he can kill all the people that were a threat to him. Podría empezar a mandar a ejecutar a sus propios hermanos. He would even kill his own brothers, Podría ejecutar a familia cercana. family that was close, Todo aquel que representara una amenaza para su reino, everyone that represented a threat to his kingdom. el nuevo rey podía empezarlos a matar y ejecutar a The todos new king would ellos. start to kill them. Los generales del ejército The generals from the armies que habían Or the ofrecido su lealtad al rey anterior that had given their loyalty to the podrían previous king, voltearse en contra del nuevo rey. they could go against the new king. Y varias veces sucedió en la escritura. And a lot of times we see it Y in se scripture podía that this crear happened. caos en There- medio de la transición de un rey. There was a chaos through the transition of a new king. Isaías va a ser llamado al ministerio Isaiah is going to be called to the en medio de ministry este caos, in the middle of this chaos, en medio de esta realidad de la nación, in the middle of the reality porque of, Dios the lo va a nation, llamar because God is a going to call him Isaías to en Isaiah el año en que murió el rey Usías. in the year that Uzziah Ahora, died. nosotros estamos a inicios del nuevo año. So we're at the beginning of the new year. Este es nuestro nuevo rey. This is our new king. No se sabía cómo el nuevo rey iba a gobernar. They didn't know how the new king was going to govern. Podía ser bueno o podía ser malo. He could have been good or he could have been bad. Cuando Salomón muere When Solomon dies y su hijo Roboam va a subir al trono, and Rehoboam takes the kingdom, el pueblo clama a Roboam y le dice, bájanos los impuestos. the people call to him and say, "Hey, Lord, Quítanos la taxes carga que tu padre tenía sobre nuestras that carry that espaldas. your father had on us, take it away from us." Y Roboam hace absolutamente todo lo contrario. And Rehoboam does the opposite. Les dice, voy a poner más carga sobre I'm going to vosotros. put more burden on you. That's what Porque Rehoboam said. nunca se sabía lo que el nuevo rey iba a hacer. Because you never knew what the new king was going to do. Podría ser un rey bueno o podría ser un rey malo. He could have been a good king or a bad king. Nosotros estamos entrando al año 2023. So we're going into 2023. Nadie sabe cómo este año va a ser. Nobody knows how this year is going to turn out. Nadie sabe qué es lo bueno o lo malo que nos va a venir. Nobody knows the good that's going to come to us or the bad that's going to come to En us. febrero del 2020,
in February of Mi 2020. esposa y yo estábamos en el estado de Washington. My wife and I were in the state of Washington. Fui a dar un entrenamiento a pastores y a predicar en el estado de I Washington. went to do some training to the pastors and preach there. Y ese fin de semana And that weekend murió la primera persona de COVID aquí en los was Estados the first Unidos. person that died from COVID here in the United States. Cuando tomamos el avión de regreso, When we took the airplane to come back, de aquí para allá no había nada. from here that way there was nothing. Todo era absolutamente normal. Everything was normal. En el avión de regreso de allá para acá, But in the airplane coming back, lo recuerdo muy bien porque había sido mi cumpleaños ese fin de and I semana. remember it very good, clearly, because it was my birthday. Todo mundo en los aeropuertos Everybody in the airport estaba asustado con mascarillas. were scared with masks on. Todo mundo andaba con gel protegiéndose las manos. Everybody had hand sanitizer on their hands. Llegamos a Farmington ese fin de semana. We came to Farmington that weekend, Y ya empezaba a haber noticias y números del COVID. and then you started to see the Y news and nadie numbers of se COVID. esperaba And nobody was que a waiting principios del año 2020 that at the beginning of 2020, el mundo iba a cambiar that completamente. the world was going to change completely. Nadie se imaginó Nobody imagined that. que de febrero a marzo That from February to March, las iglesias iban a estar cerradas, that the hermanos. churches were going to be closed. Nadie se imaginó Nobody que imagined solamente 2 semanas después that only 2 weeks iba prior, yo a estar predicando desde este mismo púlpito I was going to be praying from this same con pulpit todas las sillas vacías. with all the chairs empty. Solamente el grupo de alabanza, Only the worship team was los here. de las cámaras y del sonido allá Only the ones atrás. in the cameras and the sound were Y up back there. ustedes desde sus hogares estaban en los teléfonos And you from siguiendo your homes, la predicación y el servicio. on your cell phones, you were following our Y preaching. nadie se imaginó And nobody lo que el imagined nuevo año iba a traer. what the new year was going to bring. Pasó todo el año The whole year passed. 2020. 2020 passed, Y entonces llegó el año 2021. and then 2021 came. Todo mundo teníamos esperanza, hermano, We all had hope de que las cosas podían mejorar. that things were going to get better. Yo mismo pensé que las cosas iban a empezar a ser mejores. I even thought myself that things were going to get better. Pero en lugar de ponerse mejor, se pusieron peor. But instead of getting better, they got worse. Porque comenzó el año, hermanos. Because the year started, Y el virus seguía aumentando y creciendo para el 2021. and the virus continued to grow to 2021. Y llegó un cambio a mi vida que yo no sabía que el año 2021 me iba a traer. And there was a change to my life in 2021 that I didn't know was going to come to Y my fue life. la fatídica llamada para decirme que mamá había muerto en noviembre de 2021. And this call comes to me where my mom had died. No me lo esperaba a principios del año. I wasn't waiting at the beginning No of the year. sabía que iba a llegar. I didn't know it was going to come. No lo puse en mi calendario I didn't put it in my calendar. para decir, va a morir mi madre el 22 de noviembre. My mom is going to die 22nd of November. Llegó el finales del año And then at the end of that year, y entonces nos infectamos del virus, mi familia y yo. and then my family and I got infected with the virus. Y estando infectados del COVID, And in being infected by COVID, recibo una llamada I receive a call. y me dice mi hermano, And my brother tells dice, me, mi papá trae tos. my dad has a cough. Inmediatamente le llamo por teléfono a mi padre. Immediately I call my father by telephone. Le digo, papá, ¿cómo está? And I say, Dad, how are you? Me dice, no se preocupe, yo estoy perfectamente bien. And he says, I'm perfectly fine. Don't worry. No creo que ese virus haga nada. I don't think that virus is going to do anything. Dice, solamente fue a visitar a un amigo I only went to visit a friend que tenía neumonía that had pneumonia. y se me pegó un poquito de tos. And a little bit of cough I got. Pero extracted from estoy him. bien, no se preocupe, me siento perfectamente But he bien. says, I feel good. I'm perfectly fine, he Empecé said. a llamar a mi papá 3 veces al día. I would call my dad 3 times a Le day. llamaba en la mañana, I would call him in the a morning, mediodía at noon, y en la tarde. and in the evening. Yo estaba con COVID en la casa. I was with COVID in my house. Llegó el nuevo año. And then the new year came. Llegó el nuevo año. And then a new year Y came.
sigo llamando a mi papá and I continue to call my y father, deja de contestarme llamadas and then he doesn't answer my calls, y no hay respuestas. and there's no answer, Mis hermanos tampoco tienen respuesta. and my brothers don't have answers. Le llamé either. al pastor Maturino a la ciudad de And Guerrero. so I called Pastor Maturino at Le the city dije, of Pastor Guerrero, Maturino, estoy preocupado por mi padre. and I said, I'm worried for my dad. I No told him, puedo salir porque tengo COVID. I cannot go out because I have COVID. I told him. Mi papá no contesta el teléfono. My dad doesn't answer his phone. Quiero pedirle si usted conoce a alguien que pueda ir a checarlo en la casa. Can you ask someone that he might know him to go check on him? Me da el teléfono He gives de me the su phone cuñado of his brother-in-law. y me comunico inmediatamente con su cuñado. And so I call his brother-in-law right Se llama el away. hermano José Luis. And his name is Jose Y Luis. le digo, hermano José Luis, soy hijo del hermano Isidro López. And I say, Brother Jose Luis, I'm the son of No me Isidro. contesta el teléfono y necesito saber de él. I need to know about him because he's not answering the Me phone. dice, no se preocupe, yo estoy con él ahora mismo. He says, don't worry, I'm with him right now. Y me lo pone en videollamada. And he puts him in video chat. Y ya mi padre está completamente débil en su cama. And he's weak in his bed. Y solamente va a ser cuestión de días para que muera. And it's only a question of days for him to Y el die. 14 de enero mi padre va a morir. And the 14th of El January, 22 my father de dies. noviembre murió mamá y el 14 de enero murió papá. November 22nd, my mom dies. And Nunca then sabes January, lo que un año te va a traer. you never know what a year is going to bring. Nunca sabes las cosas que te va a presentar hacia adelante. You never know what's in front of you. Y es en medio de esa situación que Dios llama al profeta And in Isaías, the middle of that situation, that's where God calls the prophet donde Isaiah. hay caos y desorden, Where there's chaos and donde disorder. llega algo que no te esperabas, Where something comes to you that you la weren't muerte waiting de for. un ser querido, A death la of pérdida someone del that you love. trabajo, Maybe you lost your un job. diagnóstico negativo de tu estado de salud, Or maybe a diagnostic of your health that's negative. o la enfermedad de un ser querido. Or maybe someone got sick that you love. Una ruptura emocional que te rompe el corazón y te hace pedazos por dentro. An emotion that ruptures you from the Y inside que no and destroys your sabes heart. lo que el año te iba a traer. Because you don't know what the year was going to bring. Algunos de ustedes terminaron el año 2022 muy bien. Some of you ended up in 2022 Algunos very terminaron good. bendecidos, felices, They were blessed and happy, celebrando con sus familias. celebrating with your families. Pero muchos otros terminaron el año llorando. But a lot of them ended up the year crying. Muchos otros terminaron el año sufriendo. A lot of them ended up the year Es suffering. el año del rey Urías. It's the year of Uzziah. Hubo personas que terminaron el año destruidos en su ser interior, There's people that were destroyed inside. They sin ended up that ganas year de ni siquiera seguir viviéndola el without siguiente wanting to día. live the next day. Hubo quienes sobrevivieron solamente un día a la vez, nada más. There was people that only survived one day at a time. Y solamente le pedían al Señor la fuerza para seguir al siguiente día, nada And más. they would ask the Lord, give me the strength to continue one more Hubo day. That's all. gente que le costaba poner un paso frente del otro para seguir caminando. There was people that it costed them to take a step forward, one at a time. Porque nunca sabes lo que el siguiente día te va a traer. Because you don't know what the next day is going to bring. Nunca sabes lo que el siguiente año te va a traer. Or the next year is going to bring. Puede ser una ruptura emocional. You might be ruptured Puede ser un emotionally. divorcio. It could be a O divorce. puede ser el divorcio de uno de tus Or hijos. it could be a divorce from one of your O children. puede ser un hijo caído en desgracia de drogas, de adicciones, de Or alcoholismo. maybe one of your children going to addiction of drugs and alcohol. Nunca sabes You never know el caos que puede llegar a tu vida. the chaos that could come to your life. Un accidente grave. Maybe a bad accident. El pastor Maturino iba manejando. Pastor Maturino was driving. Llevaba a su esposa y a su hija pequeña en el carro. La niña iba en la parte de atrás. He had his wife and his daughter that was small in the back. Una with him. familia A family le había dejado, had una left them. familia de la iglesia le dejó un sobre. A family from the church left an envelope Le dejó un sobre sellado. that was sealed. Ellos se estaban despidiendo And they were saying goodbye to everybody. y dejaron ese sobre sellado. And they left that Y le sealed dijeron, envelope. pastor, cuando nos vayamos, abra ese sobre. And they told him, Pastor, whenever we leave, open up this Cuando envelope. los hermanos se fueron, el hermano abrió el sobre. When the people left,
he opened up the envelope. y el sobre tenía una nota. And in that envelope there was a note. 3 viajes de avión pagados ida y vuelta a Guadalajara. There was 3 airplane flights paid to Guadalajara. Pastor, es para que vaya a visitarnos a Guadalajara. Pastor, so you can go visit us to Guadalajara. Pasaron algunas semanas, el pastor agarró a su esposa, Some weeks passed by and he took his wife, agarró a su hija, took his daughter, todo su equipaje, and all his luggage. se montaron en su carro They went on their car y empezaron a manejar de Ciudad Guerrero a Ciudad Chihuahua a tomar el vuelo para unas and vacaciones. they drove from Guerrero to Chihuahua to take the airplane. En el transcurso de Ciudad Guerrero a Ciudad Chihuahua, While they were driving from Guerrero to Chihuahua, un anciano de aproximadamente 80 años, an old man about 80 years old, inconsciente de lo que estaba haciendo, unconscious of what he was doing, tomó sentido contrario donde venía el pastor Maturino. took the same place where Pastor Maturino Y was coming chocó frente a frente and crashed with them head on con el collision carro del pastor Maturino. with Pastor Maturino's car. Salió en las noticias, It was in the news. inmediatamente me llamaron a mí porque él es un hombre que yo respeto y admiro. They right away called me because that's a man I Me admire dijeron, and pastor, el respect. pastor Maturino ha tenido un accidente muy grave. And they said Pastor Maturino had a Me very bad enviaron el accident. video en vivo de lo que todavía estaba pasando. They showed me the video En and ese live video video, sale todo como estaba sucediendo. how everything was happening. Y miré al hermano Maturino sentado en ese carro. And I seen Pastor Maturino sitting in that car. Hoy le pregunto y le digo, pastor, ¿qué recuerda de eso? And I asked him, do you remember Me what happened? dice, absolutamente nada. And he says, I don't remember No nothing. me acuerdo nada, nada, I nada. can't remember anything, he says. Gracias a Dios sobrevivió él, sobrevivió su esposa y la niña. Thank God that he survived, his El wife anciano survived, de and his daughter. 80 años aproximadamente todavía sigue vivo. And the old man that was 80 years old, he's Pero still no alive today. sabía el hermano Maturino. But Pastor Maturino did not know. Ellos esperaban ir a tener unas vacaciones y disfrutar con su familia. They were going to go on vacation and have a Y good no time with their sabían family. lo que iba a llegar. But they didn't know what was going to come Porque así es. because that's the way it is. Son las cosas que cambian nuestra vida It's the things that change our y life. la sacan del ciclo normal. And they take them out of that normal cycle. Vas caminando por la vida y todo está bien. You're walking through life and everything's okay. De repente algo pasa y todo cambia. And then something happens and everything Pierdes changes. a tu madre, You lose your mom. pierdes a tu You padre. lose your father. Estás en un accidente You're in an grave. accident there. Se Very bad accident. enferma un ser querido Or someone that you love gets o alguno sick. de tus hijos. Maybe it's your Algo child. le pasa. Something happens O to llega them. el esposo, la esposa The husband or the y wife dice, me comes quiero divorciar de ti, y todo lo que tenías por seguro and everything changes. If de your un wife or your husband momento comes and a tells you. otro cambia. Because when one moment to the Y other, hay everything gente que changes. entonces en ese momento recurre And there's people that in that moment they a go esconderse en el alcohol, to hide in alcohol, en las drogas, in drugs, en hacer cosas que en lugar de solucionar el problema lo agravan más. to do things to kind of solve the problem, but they make it worse. Eventos traumáticos que llegan y cambian todo Events that are alrededor de traumatic nosotros. and they change everything. A eso se llama caos. That's what you call chaos. A eso se llama caos. That's what you call chaos. Y cuando hay caos And when there's en chaos, nuestra vida y en nuestro corazón, our life and our heart, solamente hay una persona en el universo there's only one person in the universe que le puede traer orden a nuestro that corazón. could bring order to our heart. Se llama Jesucristo. And his name is Jesus Es el Christ. único que le puede traer orden a nuestra He's the vida. only one that could bring order to our lives. Y el profeta dice lo siguiente: And the prophet says the next. cuando murió el rey Usías, When the king Uzziah en died, medio de todo el caos, dice, in the middle of all the chaos, yo vi al Señor sentado I en seen su the- trono alto y I seen sublime. the Lord sitting in his throne highly. Iglesia, hay dos cosas que no van a cambiar. There's two things that will not change, church. Cuando tu vida esté pasando por el caos, por los momentos difíciles, When your life is going through chaos hay and dos moments are cosas difficult, que nunca van a cambiar. there's two things that will never change. Es que Dios sigue sentado en su trono. Is that God is still sitting in his throne. Dios sigue sentado en su trono. Is Eso that God nunca va a is sitting on cambiar. his throne. And that's never going to change. Aunque tu vida esté pasando por el momento más Even difícil, if your life is going through the moment most difficult Dios
moment. sigue siendo Dios. God is still A Él God. sea la gloria y la honra y la alabanza To por Him siempre. be the glory and the honor. La segunda cosa que nunca va a cambiar The second thing that will never change es la adoración a ese Dios. is the worship to that God. El profeta dice The prophet que says había serafines that there were y seraphims que estaban cantando y diciendo santo, santo, santo. they were singing holy, Alguien holy, que le dé holy. gloria a Dios en esta mañana, hermano. Somebody give glory to God this Santo, afternoon. santo, santo Jehová de los ejércitos. Holy, holy, the heaven, Toda la God of the heaven tierra armies. sea llena de su gloria. that all the earth be filled with His Tú puedes glory. pasar por el momento más difícil de tu vida, You could be going through the moment most difficult in pero your tu life, adoración a Dios jamás tiene que cambiar. but your worship to God can never change. Yo no sé qué va a pasar en este año I 2023. don't know what's going to happen in 2023. No soy de esos predicadores emocionalistas I'm not one of those preachers that's emotional. que les fabrican castillos de arena en la cabeza a las That they congregaciones, fabricate castles. que les in están their diciendo minds. te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. That they tell you this, everything's going to be good, everything's going to be good. El otro día miraba un post en Facebook. I was watching a post on Facebook the Está other un day. hombre con una piedra en la mano así escondida en la parte de una piedrota grande There was a así. man with a stone in his hands, Dice, hidden. estoy esperando al profeta que me dijo que me iba a ir bien. And he says, I'm waiting for that prophet that said it was going to be, everything was No going to soy be de good. los que le calienta la cabeza a la gente con emociones. I don't heat up the people's emotions or their head with emotions. No soy de los que emociona a las personas con una palabra que ni siquiera sé si se va a cumplir o no. That, with the word that's not even going to be accomplished. Soy de los predicadores que prepara a los guerreros para la guerra. I'm one of the preachers that prepares the Soy de warriors los for the war. pastores que prepara a los guerreros para la batalla, I'm the one that prepares the warriors for the para war. los momentos difíciles de tu vida. For the moments that are difficult in your Porque life. yo no sé quién pueda morir o no. Because I don't know who's going to die or Porque not. yo no soy Dios. Because I'm not God. Ni quiero estar justificando a Dios el día de mañana And I don't want to be justifying God the day of por una tomorrow. palabra que yo di que no se cumplió. For a word that I said that didn't come Prefiero to be. prepararte para los momentos más difíciles de tu vida. I prefer to prepare you for the difficult Ser moments in your life. absolutamente honesto To be honest with para you. decirte yo no sé cómo te va a ir. To tell you I don't know how things Pero are hay going to go. dos cosas que sí te puedo But there's two decir. things that I can tell you. Número uno, Number one, Dios sigue siendo Dios. God is still No God. importa lo que te pase, It doesn't matter what Dios happens. sigue siendo Dios. God is still God. Y la segunda cosa que And the te quiero second thing decir, that I want to tell you, adora al Señor. praise No God. importa lo que esté pasando en It tu doesn't vida. matter what's happening in your life. Que tu adoración no cambie. That your worship doesn't Que tu change. corazón hacia Dios no cambie. That your heart doesn't change towards Aunque God. vengan los vientos y las tempestades. Even the winds come and the storms Aunque come. venga la muerte. Even if death comes. Aunque venga la enfermedad. Even if sickness Aunque comes. venga la tribulación. Even if tribulation comes. Dios sigue siendo digno de tu alabanza y tu adoración. God is worthy of your praise and worship. Tienes que aprender You have to learn que a veces vas a ir llorando mientras lo adoras. yeah, you're going to be crying while you're worshiping Him. Porque amar a Dios no es fácil. Because to love God is not easy. Porque Dios no siempre hace lo que tú y yo queremos. Because God doesn't do sometimes what we want Him to do. Pero tienes que aprender You have to learn a seguir caminando to continue walking, y poniendo un pie enfrente del otro, to put one step in front of the other. independientemente de lo que esté pasando en tu vida y en And tu whatever's familia. happening in your life, Cómo admiro yo a la gente how do I admire those people que después de pasar por grandes problemas, to going through great problems, en lugar de esconderse, instead of hiding, dan el rostro, they give their face. enfrentan lo que tienen que They enfrentar, confront what they have to confront. enfrentan la vergüenza, They confront shame, enfrentan las acusaciones, the accusations. enfrentan el dolor, They confront the pain. enfrentan las lágrimas, They confront their pero tears. siguen caminando, But they continue to walk. siguen caminando, They continue to walk. siguen caminando. They continue to walk. Este año que pasó no fue fácil para mí, This year that passed wasn't easy for me. fue un año difícil, It was a difficult year. fue un año difícil, It was a difficult year. pero aprendí de una viejita hermosa But I learned from this older lady
que no importa lo que esté pasando en mi vida, That it doesn't matter what's happening in my life. Dios sigue siendo Dios. God is still God. Y mi madre me enseñó And my mother taught me a que con una mano uno se limpia las lágrimas, that with one hand you wipe your tears out, pero sigues caminando. but you continue to walk. Que con la otra mano te vuelves a limpiar las And lágrimas, that with your other hand you wipe out the other tears of the other pero eye, sigues caminando. but you continue to walk. Y no te rindes, y no te rindes, y no And te you don't rindes. surrender, and you don't surrender. Y si te caes, te levantas. And if you fall, you stand up again. Porque Dios sigue siendo Dios. Because God is still God. Porque hay días que cuesta despertar y levantarse. There's days that it causes us to wake up. Hay días que uno prefiere There's days that we prefer quedarse en la cama todo el día. to stay in bed all day. Pero tienes que tomar fuerzas de donde no hay. But you got to take strength where there is Tienes no que strength. decir, tengo que seguir adelante. And you got to tell yourself, I got to continue forward. El hombre del espejo. The man at the mirror. En un momento difícil de mi vida, In a difficult moment in my life, recuerdo haberme metido I remember I got in a bañar to take a shower. y en mi silencio And in my silent, me paré frente al espejo I stood in front of a mirror. y me quedé parado frente a ese espejo por And I walked in front of that mirror. no sé si fueron 15 minutos o 30 minutos o 1 hora o 2 horas, no lo sé. I can't remember if it was 15 minutes, 30 minutes, an hour, or 2 hours. I can't remember. Y me quedé mirando al hombre del espejo. And I started to see that man in the mirror. Y después de haberlo mirado por un buen tiempo, And after I seen him for a while, le dije al hombre del espejo, I told the man in the mirror, no te conozco, I don't know you. no sé quién eres. I don't know who you are. Porque estaba pasando por un momento tan duro de mi vida. Because I was going through a difficult time in my life. Estaba pasando por un momento tan difícil Because I was going through a difficult time in my life. que sentía que no podía y That I me felt I couldn't. quejaba y lloraba And I would complain and I would cry. y preguntaba por qué. And I would ask, why? Y me paré ahí y le dije, no te conozco. And I stood there and I told him, I don't know you. Porque no conocía a ese hombre. Because I didn't know that man in the mirror. Conocía a otro que había predicado en los púlpitos. I known another one that would preach in the pulpit. Conocía a otro que sabía decir, tienes que seguir adelante, tienes que luchar, tienes que esforzarte. I knew another one that said, force yourself. Pero en ese continue forward." momento de quebrantamiento total, But in that time of brokenness, total brokenness, ya no quería ni siquiera seguir adelante. I didn't want to even continue forward. Ya no quería ni siquiera seguir adelante. I didn't want to continue even forward. Y le dije al hombre del espejo, ¿quién eres? Porque no te conozco. And I told the man in the mirror, who are you? Because I don't Y know le you. dije al hombre del espejo, no me gustas. And I told the man in the mirror, I don't like you. No me gustas débil. I don't like you because you're weak. No me gustas quebrantado. I don't like you because you're broken. No me gustas como estás ahí. I don't like the way you are Le there. dije al hombre del espejo, And I told the man in the mirror, no es el mismo predicador que habla con autoridad, you're not the same preacher that pero speaks que with no puede authority, aplicárselo a su propia vida. but that can apply it to his own Le life. dije al hombre del espejo, no me gustas. And I told the man in the mirror, I don't like Y you. el hombre del espejo me confrontó. And the man at the mirror confronted me. El hombre del espejo me demostró And the man at the mirror showed me que tenía que comenzar a hacer cambios en mi vida that he told aquí. me I had to make changes in my life. Que Here, tenía que comenzar a That I dar needed los to start pasos necesarios take those steps, necessary para steps, salir de esa condición. to come out of that condition. Porque en aquel tiempo, queridos hermanos, Because in that time, brothers and sisters, de verdad había días que ni siquiera quería vivir. there was times that I didn't want to live. Y ustedes podrán decir, vamos, pastor, usted Come on, es el pastor. pastor, como que no quería You're the vivir. pastor. How come you can't want to live?
No. No. Y llegué a pensar en todas mis opciones. And I took all my options, looked at all my options. Y llegué a pensar, nunca tuve pensamientos suicidas, nunca los he tenido. I never had thoughts of suicidal thoughts. I never had those. Pero sí tenía deseos, But I did have desires pensamientos de que Thoughts. mejor todo acabara. to change everything, to finish everything. Y recuerdo hasta haberle dicho al Señor, And I remember telling the Lord, la muerte sería un regalo. death would be a gift. Y le dije al hombre del espejo, no me gustas And I told the man at the mirror, I don't like you. y no me sirves. And you're not worthy of me. No me gustas y no me sirves. I don't like you and you're not worthy of me. Y el profeta dice And the prophet says, en el verso 5, entonces dije, in verse 5, and I said, ay de mí que soy muerto, oh, I am dead. porque siendo hombre inmundo de labios Because being an unworthy man of y lips habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. and living in people that are unworthy of lips, I've seen the king. Ese es el hombre del espejo, This is the man at the mirror. el que dice, ay de mí. The one that says, oh, of me. Es el hombre y es la mujer que sabe reconocer su propia condición, It's the man or the woman that recognizes their own condition, que no huye de ella ni se esconde, that doesn't flee from it or hide from it, sino que sabe reconocer cuál es su condición de ese momento. but recognizes the condition in that moment. Recuerdo en ese tiempo yo no podía concentrarme en nada. I remember in that time I couldn't concentrate on nothing. No podía escuchar música, me caía mal la música. I couldn't hear music. I didn't like music. No podía escuchar predicaciones, no las toleraba. I wouldn't hear preachings. I couldn't tolerate No preaching. podía escuchar los audiolibros que me fascina escucharlos. I couldn't hear those books and audio. No that I liked podía them so agarrar much. un libro para leerlo. I couldn't take a book and read it. Por eso le dije a ese hombre, no me gustas. That's why I told the man at the mirror, I don't like you. Estaba diciendo, ay de mí. I was saying, oh, of me. Como dice el profeta, Like the prophet saying, lo único the only thing que me mantenía en calma en esos momentos that would keep me peace era estar consciente de mí mismo. is to be conscious of myself. Escuchen esto, hermanos. Listen to this, brothers and sisters. Era estar consciente de mí mismo. Is to be conscious of myself. Apagaba celulares I would turn off cell phones y entonces tenía que estar consciente and I would be conscious de mis emociones, of my de emotions, mis sentimientos. of my feelings. Aprende a definir Learn how to define y explicar tu estado presente. and explain your present state. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque hay gente que huye de los sentimientos y de las emociones que tiene There's people that flee from their emotions and their feelings y se esconde and they will hide detrás de una canción de dolor, behind a song of hurt, detrás de un carrujo de marihuana, maybe a cigarette of weed, detrás de un trago de alcohol, maybe a drink of alcohol, porque necesita huir because he or she needs to flee de lo que en ese momento está sintiendo. what they're feeling in that moment. Así que aprende a identificar aquellas cosas So learn how to identify those things que te hacen daño. that hurt you. Aprende. Learn A leer tu cuerpo. how to read your body. Mi cuerpo cuando está pasando por una crisis emocional tiembla My body, when it's going through an emotional crisis, it trembles y mi respiración se altera. and my breathing alterates. ¿Saben qué es lo que sucede? You know what's happening? Cuando el cerebro It's when the mind percibe que estamos pasando por un momento emocional muy fuerte, that we're going through a strong emotional point in our life, segrega un químico there's a chemical that's added. que se llama cortisol. It's called cortisol, Y ese cortisol que es segregado por el cerebro and it's given to the brain.
fluye por todo el cuerpo and it flows through all our body y provoca reacciones en el cuerpo. and provokes reactions in your body. Cuando yo estoy pasando por una crisis muy fuerte en mi vida, When I'm going through a crisis, very strong crisis in my ese life, cortisol que revela mi cerebro, that cortisol that my brain reveals ese es un sistema de alarma. Digan is- conmigo is alarma. a system of alarm. Say with me, alarm. Tu cuerpo te está diciendo algo. Your body is telling you something. Cuando tu cuerpo reacciona a un susto, When your body reacts to something that you were scared, a una crisis to emocional, a emotional a un crisis, coraje que pasaste muy maybe fuerte anger that you passed through, y lo sientes en tu cuerpo, you feel it in your body. es porque el cerebro segregó cortisol It's because the brain put some y cortisol está poniendo alarmas en tu cuerpo, te está diciendo cuidado, cuidado, and it's putting alarms Cuidado. in your body, saying, and it's telling you, cuidado, be careful, hey, be careful, cuidado, be careful, cuidado, be algo careful, está be pasando, careful, be careful. tienes que cuidarte. You got to be careful. Y se activa en el cuerpo las emociones. And then the emotions activate in your body. En mi caso, mi cuerpo tiembla y no lo puedo evitar. And in my case, my body starts trembling and I cannot avoid it. Usted no quiere verme en una crisis de ese tipo. You don't want to see me in that type of crisis. Mi cuerpo segrega, el cerebro segrega y activa reacciones en mi cuerpo. And the brain makes reactions in Y my también body. lo hace en el suyo. And also in yours. Cuando hay mucho estrés en una persona, le parpadean los ojos, When there's a lot of stress, your tiembla. eyes starts to tremble, le tiemblan músculos, your muscles start to tremble. ¿verdad? Porque es lo que le está diciendo al cuerpo, cuidado de tu estado presente. The brain is telling you, be careful with your present. Detente, It says, stop, haz un alto stop. Your body's telling y you, date stop. cuenta de lo que está pasando. And realize what's happening to yourself. Y entonces empecé a aprender a leer And so I learned how to read mis emociones my emotions, y empecé a aprender a leer mi cuerpo. and I learned how to read my body. Cuando ese cortisol se libera, When that cortisol is liberated, dicen los psicólogos y neurólogos the psychologists and que hay 3 tipos de reacciones que vamos a tomar y a asumir. there's the 3 reactions that we're going to assume Escuche, and take. esto es importante. Listen, this is important. En inglés se llama fight, flight or freeze. Pelea, lucha o congélate. Esa es la reacción del cuerpo That is the reaction, y esa es la reacción de Of the nuestra body. mente. and that is the reaction Va a of our ser body. un pelear, You're going to va a ser fight, huir you're going to flee, o va a ser escondernos. or you're going to hide. Y hay gente que cuando pasa por una crisis difícil And there's people that when they go through a crisis se that is hacen difficult, reactivos they become reactive y a veces violentos and they become violent y comienzan a reaccionar. and they start to react. Otros reaccionan como flight, huyen a la situación, And there's some that just flee se from the situation. escapan de la situación, se van, They flee from the situation. abandonan they just el hogar, go. They leave the home. abandonan a los hijos, They abandon their abandonan children. la escuela, They abandon the school abandonan porque están huyendo de una situación. because they're fleeing from a situation. Luego hay otros que se esconden, que se hacen freeze, And there's others that se freeze. paralizan They freeze y se paralizan y se esconden. and they hide. Y se esconden y lo que hacen, mire, esto sucede todo el tiempo, no los traje conmigo, aquí están. Here they are. This is what happens all the time. Escuche lo que voy a enseñarle este momento. Listen to what I'm going to teach you right now, this moment. Están pasando por una crisis emocional, algo difícil en su vida. You're going through an emotional crisis in your life, difficult. And they put on the headphones and take their phone. Se están escondiendo de la realidad que llevan por dentro. They're hiding from the reality that they have inside.
están huyendo They are de fleeing una realidad. from a reality. Y entonces se ponen estas cosas So they put on their headphones porque no quieren ni oír ni saber nada, because they don't want to hear or porque know no quieren nothing, pensar because they don't want to think ni buscar soluciones. to solve the problem. Solamente quieren estar escondidos All they want to do is hide aquí, in here. en un mundo que nos aísla y nos separa de los demás. In a world where we're isolated and separated from the rest. Le digo a mi hijo David, I tell my son David, no me gustan. I don't like it. Los uso porque los tengo que usar. I use them because I have to use them. Aquí escucho libros I listen to books here o algo de música que vamos a trabajar en la iglesia, or music that we're going to work at church, o hablo por teléfono con ustedes o or con I alguien speak más, through the phone with you guys, pero no me gustan. but I don't like them. ¿Sabe por qué no me gustan? You know why I don't like them? Porque me sacan de mi realidad Because they take me out of my y me reality meten a mi propio mundo and they put me in my own world. y pierdo la oportunidad de conocer a Jonathan López lo que en ese momento está sintiendo o pensando. I failed to recognize the Jonathan that was happening in Y his siento life. que cuando me los pongo me estoy escondiendo en un mundo que no es el mío. And when I put them on, I feel like I'm going to a world that is not mine. Por eso les digo, hay gente que huye, hay gente que pelea o hay gente que se esconde, se congela. There's people that fight, there's people that flee, and there's people that will freeze. Los que pelean también para enfrentar la situación y dicen, no voy a dejarme derrotar por ella. And they fight the situation and say, I'm not going to let it destroy Pelean me. y dicen, no voy a dejar que esto me destruya. I'm not going to let this destroy me, they say. They fight. Escuche esta historia. Listen to this story. No recuerdo ahora mismo el nombre, I can't remember pero the usted name, lo puede buscar en YouTube. but you can look at it at YouTube. Ahí está la historia. There is the story. No recuerdo si fue en los años 1960 o 1970, por ahí. I can't remember if it was the 1960s or the 1970s. Un autobús cargado con aproximadamente 15 niños de ahí del estado de California, estudiantes. It was a school bus with about 15 students from Traían California. niños desde 5 o 6 años hasta niños de 14 años. They had children from 5 years old to about 14 years old. Se había terminado el día escolar The day had already ended for the school, y el autobús se dirigía a repartir a los niños a sus and so that casas. bus was going to take those children home. 3 jóvenes de familias muy ricas y poderosas 3 of them were from families that were very rich and very powerful, que se habían convertido ambiciosos that they had become ambitious, y que querían más y más dinero. that they wanted more and more money. Decidieron secuestrar aquel autobús lleno de niños So they decided to kidnap that bus with all those kids. y usaron 2 vans de esas de pasajeros. And they had used these 15 passenger vans. Se le atravesaron al chofer del autobús, So they got in front of the bus. bajaron a todos los niños, They got all the los children out of the metieron en bus. 2 vans They put them in these 2 y se vans. llevaron al chofer. And they even took the driver. Se los llevaron a un lugar They took him to this place que era un terreno muy grande de uno de los padres de ese joven. that it was the property of the father of one of those En aquel lugar kids. previamente habían hecho un hoyo con maquinaria muy grande. They had already excavated a big hole with machinery. Y ahí habían sepultado un camión de mudanzas de esos cerrados. They had buried a bus that's where you move it. Sepultaron like a U-Haul. el autobús de mudanzas, They le buried the U-Haul pusieron tierra por arriba, and they put some dirt on top of it. abrieron un pequeño cuadro And they opened up a small square in the top. y por ahí metieron a todos aquellos niños y al chofer. And they put all those children and the driver in there. Iban a llamar al estado de California a pedir un rescate por todos esos niños. They were going to call the state of California for a rescue or for a ransom. Los for all padres those kids. empezaron a preocuparse porque sus hijos no llegaban a la casa. So the parents started to worry, how come my child's not Empezaron a coming home? llamar a la policía. So they started to call the El police. FBI llegó. The FBI Empezaron came a buscar They a started to a look los niños. for all these children. Encontraron el autobús, They found the pero bus, no tenían idea dónde los niños se encontraban, but they could not find where these children were porque los niños estaban sepultados en aquel lugar. because they were buried in that U-Haul. Y aquellos secuestradores empezaron a llamar a la policía, So these kidnappers started to pero call the las police, llamadas no entraban. but the
the calls would Porque not go había in. tantos padres y tantas familias preocupadas por la situación que estaban saturadas las líneas de teléfono. Because there were so many families worried for the situation that they were calling the police station and they couldn't go Y get their nunca call in. pudieron meter la llamada para pedir el rescate. And then could never put the Mientras call in tanto, los niños for the ya ransom. abajo se estaban deshidratando y tenían hambre. While the children that were in that Los niños U-Haul empezaron a llorar were thirsty, they y started to cry. el chofer del autobús, And the driver of the aquel bus, hombre anciano, ya también había perdido la esperanza. the man that was there, he was old and he already lost hope Pero also. había un niño de 14 años But there was a young boy of que fue y le 14-year-old boy dijo al chofer del autobús, that he went and told the bus driver. le dijo, Señor, yo no sé usted, He says, man, I don't know about you, but me, pero yo no me pienso morir aquí adentro. but I'm not going to die here. Tenemos que empezar a buscar la salida. We got to look for a way out. Y aquí el niño comenzó a pelear y a pelear y a And he pelear. started to fight and to fight. Dentro del autobús de mudanza había unos colchones. Inside that U-Haul, there was Los some, pusieron uno sobre de otro. they put some stuff that was in there. Empezaron a on top of empujar it. y a empujar y a They started empujar to push and push aquel lugar que that era la place. única escapatoria. That was the only way out. El anciano comenzó a cansarse, pero aquel niño decidió luchar y luchar hasta que pudiera salir de ese lugar. But that 14-year-old boy started to fight. Tarde The o old man got temprano tired, la tierra comenzó a ceder. and all of a sudden the ground started to give. Después de estar intentando mucho, empezaron a abrir lugar. And they started to open up a Todos place los after they niños intended to open. comenzaron a salir de All the aquel lugar. children came out of that place. Las familias los andaban buscando, The la families were looking for policía them. los estaba The buscando. police were looking for them. Y de repente esos niños con el chofer aparecieron en la carretera. And all of a sudden that bus driver and all Se those los children were llevaron at y the los road. entregaron a sus familiares. So they gave them to their family members. Y a los secuestradores nunca les pudo entrar la llamada. And those kidnappers could never get that call in. Finalmente a ellos los arrestan, todavía están en la cárcel, al menos uno de ellos. They arrest them and they're still in jail to today, one of them. Y le cuento esta historia And I tell you this story porque hicieron un estudio psicológico sobre esos niños que hoy ya son adultos, ya son hombres y mujeres de entre 40 y 50 años. They did a study on these children. They're already about 50, 60 years old. Hicieron un estudio They did a y study se on them, dieron cuenta and they found out que el daño emocional, y se pueden imaginar el daño emocional que tuvieron aquellos niños ahí, that the emotional damage that was in them, sepultados en la tierra. that they were buried under the dirt, El que sufrió menos daño emocional the one that suffered less damage, emotional fue damage, aquel que supo luchar por su libertad. the one that wanted to fight for his freedom. Alguien le da gloria a Dios por eso. Somebody give glory to God for Porque that. Dios nos dio el diseño y nos dio la forma de salir de nuestras propias Because God crisis. designed us to come out of our own problems. Y aquel niño que dijo, yo no sé tú, pero yo no me pienso morir aquí And adentro, that child that said, I don't know about you, but I don't want to die here. se quedó a luchar en contra de su realidad presente. He fought with his present reality. Lucha, Fight, lucha, fight, lucha. fight. No te rindas. Don't surrender. No importa cuál sea tu realidad It doesn't presente, matter what your reality is. porque no siempre huir es la solución. Because fleeing is not always the solution. Mucho menos esconderse, And not also hiding neither. mucho menos agarrar la botella. Not taking the bottle neither. ¿Cómo está How is it? tu vida emocional How's your emotional life hoy? today? El profeta dijo, ay de mí. The prophet says, oh, me. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? You know what the problem is, brothers and Me sisters? voy a bajar a ver si me pueden seguir con la cámara. I'm going to get down. Ahí If you guys atrás. can follow me with the camera. ¿Saben cuál es el problema? You know what the problem is? Que no nos gusta That we don't like reconocer la condición de nuestra vida to recognize the condition of our life y preferimos hacer que no pasa nada. and to say to ourselves, nothing's Y nos wrong. preguntan y nos dicen, ¿cómo estás? Dad says, how are you? Oh, muy bien. And we say, oh, I'm good. Pero no estamos bien. But we're not good. ¿Cómo va la familia? How's family? Oh, muy bien, muy Very bien. good. Oh, very good. Pero no va bien. But it's not good. Y a veces por dentro nos estamos haciendo pedazos And then inside we're cutting ourselves, destroying y no ourselves. encontramos nadie con quien hablar. And we can't find nobody to speak to.
Porque nos da miedo reconocer nuestra propia condición. Because we are afraid to Porque recognize our tenemos own miedo condition. que alguien más se dé cuenta de lo que llevamos por dentro. Because we don't want nobody else to find out what we have Y las inside. heridas que llevamos por dentro And the hurts that we have nos inside, causan vergüenza, bring us nos shame. causan dolor, They bring us nos pain. causan tristeza, They bring us sadness. nos causan soledad. They bring us loneliness. Y entonces agarramos los audífonos y nos escondemos. So we take those earphones and we hide. O agarramos la música y le subimos Or we grab the music and we para turn ver it si up nos logra sacar del sentimiento y de la emoción que en ese to momento see if they get us tenemos. out of that. En lugar de quedarnos a detenernos y decir, a ver, Jonathan López, Instead of saying, you know what, let's see what's wrong, Jonathan Lopez. pararte frente al espejo. So you can stand in front of that mirror. Es difícil, It is difficult porque le tienes que decir a ese hombre, because you got to tell that man, no me gustas, I don't like you. no me gustas, I don't like you. no me estás haciendo bien. You're not doing any good for me. Y reconocer esos sentimientos And to recognize those feelings y llevarlos a Dios cuesta trabajo. and to take them to God, it takes work. Y ni siquiera lo intentamos. And we don't even try it. Ni siquiera lo intentamos. We don't even try it. Porque muchas veces ni siquiera sabemos leer. Because sometimes we don't even know how Y to hay gente read. que tiene miedo de demostrar su vulnerabilidad. There's people that don't want to be vulnerable. Escuche esto. Listen to this. Hay gente que tiene miedo de demostrar que es vulnerable. There's people that are afraid to show that they're vulnerable. Hace mucho tiempo There's a long time que aprendí que llorar me hace bien. to cry is good for me. Llorar me hace bien. To cry it does me a Y good. yo no sé si usted sabe, pero yo soy un llorón, I don't know if you know this, but I'm someone that cries a lot. muy llorón. I cry a lot. Y la gente llorona sufrimos mucho, And the ones that we cry a lot, we suffer a lot. porque somos muy sensibles a las situaciones de la vida. Because we're very sensitive to the Hay things of gente life. que es muy dura a las situaciones de la vida, There's people that are very hard to que no to le things saca of a life, usted una lágrima, no se les mira por nada. that you can never take out a tear for nothing. Y hay gente que somos muy sensibles a las situaciones de la vida, And some of us are very sensitive to things of life. muy, muy sensibles. Very sensitive. Me dijo mi hermana Dinora una vez, My sister Dinora told me something. me dijo, hermano, Says, brother, es que tú lloras mucho porque eres bueno. you cry a lot because you're good. Y la gente buena And the people that are good, sufre más. they suffer more. En ese momento no entendí y In that moment, I don't understand it. como But, que mi reacción fue de, pues gracias. and my reaction was, oh, okay, thank you. ¿verdad? Y después me di cuenta que es verdad. And then I found out that La was gente true. buena sufre más. The people that are good suffer more. La gente buena sufre más. The people that are good suffer more. Pero no hay nada de malo en ello. But there's nothing bad about that. Porque aprendí que soltar los sentimientos I learned to let our feelings out. no me hace perder la dignidad, Doesn't take away my dignity. ni me hace perder mi autoridad, It doesn't take my authority away. ni me quita mi valor de hombre. It doesn't take my value of a man Que away. expresar y decir cómo me siento To express how I feel es una necesidad del fondo de mi alma. is a necessity from the bottom of my Y que soul. callar And to be en quiet lugar de ayudar instead of helping, hace más daño. it does more damage. ¿Cómo está, hermano, tu vida emocional? How is your emotion in your life, brother and sister?